uko kwa kanisa, niko napenda kuambia mwache yake Mungu wakati. Kama unafika kwa makusanyiko, funga kwa telefone yako. Haiko ile saa 2 tu ndio vyote vitakuponyoka. Tia kwa telefone pembeni na uchukue concentre mbele ya uso wa Mungu. Sema amen. Na kukwaza unisamehe. Telefone saa ya kuongea kwa mwingine. Ile saa 2 tuko mbele ya uso wa Mungu, kwa concentre. Utakuta mtu kwa kanisa iko agite, angalie nje afeni. Hii kipindi yenyewe huko kwake unaiprofite. Jua iko mtu wote nje unaipata. Tunaona Frère Paul anafanya mwezi mzima iko kwa nyumba. Na hivi Mungu anamfanyia neema iko mbele ya uso wa Mungu. Na kana Mungu anakupatia muda wa kuwa mbele yake, umpatie ile wakati. Amen. Tunabariki Mungu wa baba yetu Bishop Felix Ponyo, anayetufanyia neema mama basimame mbele ya uso wa Mungu. Amen. Sababu ingine makanisa mama kusimama ni kukwaza. Lakini hapa kwetu mama kusimama ni neema na utukufu wa Mungu. Juu ya nini? Sababu alifumbua siri ya wamama, ya kuwa kazi ya wamama kubwa sana. Sababu Biblia inasema wamama waliookoka ni jeshi kubwa ya injili. Amen. 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 Nabariki Mungu wa mama Adela anayetufanyia neema, na huyu mama kunipatia zamu. Sababu yeye ndio mwenye zamu, mwenye kanisa. Na angependa angekatala singesimama hapa. Hivi alikuwa yanipatia moderation ya dimanche si yasimama. Na hivi alipenda leo nikuwe hapa ndio niko mbele ya uso wa Mungu. Sema amen. Ndio mimi nasema Mungu ambariki mama yetu na muinue na mfanyie makubwa. Sema amen. Nabariki bazee ya kanisa, kuitika nisimame haiko jambo rahisi. Lakini ilibapendeza na ndio maana niko mbele ya uso wenu. Na nakubariki na wewe mwenye uko mbele ya mkusanyiko. Amen. Amen. Mwezi mzima ya 3 ilikuwa mwezi ya kuhubiri mataifa bakuwe bafasi ya Yesu. Bahubiri na bahubiri balipita hapa. Mama yetu alipita, wengine balipita, nikizani na mie nilipita, tulifasiliana juu ya wafasi wa Yesu. Amen. Nikizani mimi nilihubiri yaka mikataba ya kuwa mfasi wa Yesu. Amen. Batu balipita banatuhubiria ya kwamba twende tuhubiri ya injili nje hadharani na kumajirani ili bamrudidie Mungu, sababu dunia inakuwa kumwisho na kule kutakuwa kulia na kusaga meno. Amen. Na ilikuwa mahubiri kubwa sana. Nikizani jumajana mama yetu alipita hapa, alitufasiria, alituhubiri, alituambia maneno ya Mungu. Sema amen. Amen. Kisha leo wananipatia zamu. Nikauliza Yesu, niseme nini na hii taifa yako? Akasema hapana, hawezi simama mbele ya taifa ukose maseme ya kusema. Sema amen. Ndio maana tutaomba na msomaji atatusomea Genèse 42 14 à 16. Simama bwima tusikie maneno ya Mungu yanasema nini. Sura 41 mstari wa 16. 14:16. Tunasoma kwa jina la Yesu. Basi mfalme akaamuru Yosefu aitwe, naye akaondolewa katika kifungo haraka, kisha kunyoa na kubadilisha nguo zake. Yosefu akakuja mbele yake. Mfalme akamwambia Yosefu, mimi nimeota ndoto, lakini hakuna mtu aliyeweza kunitafsiria. Nimesikia sifa zako kwamba wewe ukiambiwa ndoto unaweza kuieleza. Yosefu akamjibu, sina uwezo ule, lakini Mungu atakupa jibu linalofaa. Amen. Ikala uko napika makofi na vikelekele. Amen. Au mupikia hata Yesu makofi na vikelekele. Amen. Kichwa yetu ya maneno nasema haiko wewe, ni Mungu atakupa
Amen. Haleluya. Haiko wewe, haiko kulia yako, haiko taabu yako, haiko mateso yako, haiko fezea na matusi. Ni Mungu atakupa jibu. Haleluya. Haleluya. Angalia jirani yako, mwambie haiko wewe. Umwambie bien ata. Umwambie haiko wewe. Haiko wewe ndio mwenye uko na jibu. Haiko wewe ndio uko na jibu ya kulia yangu. Haiko wewe ndio uko na jua inani réponse ya question difficile yangu. Haiko wewe ndio uko na jibu ya tatizo yangu. Ni Mungu ndio uko na jibu. Haleluya. Ni Mungu ndio uko na jibu. Haiko wewe ndio mwenye unapasha kuona kudharaulika yangu. Haiko wewe ndio mwenye uko na jibu ya aibu yangu. Haiko wewe ndio uko na jibu ya mateso yangu. Haiko wewe ndio uko na jibu ya kuachiliwa yangu. Lakini Mungu wa mbinguni ndio uko na jibu. Amen. 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 Niko napenda kukuambia habari ya Yusufu. Ushasikia watu mingi baisha kuhubiria juu ya Yusufu. Huyu Yusufu ni mtu mwenye alianza vita ingaliki mtoto kidogo. Acha nikuambie, mtu mwenye iko na vitu vyenye Mungu iko na mtarajia vya kabambi na iko na vita ya kabambi. Amen. Ukaona kwa watoto yako unazala watoto 5, mekukumwa na gonjwaka sana. Kila epidemia imwachake, kila vita imwachake. Ukakuta kumagumu yeye tu ndio wanamtayaka bila vitu vibaya. Jua sema huyu mtu yuko na destiny ya kabambi. Haleluya. Ulimwengu wa giza ipiganishake mtu mwenye ana kitu. Balozi na bachawi ya basimamake kwa mtu mwenye abana faida. Hauna nini, utafanya nini? Mulozi hawezi teseka na wewe. Juko tu pale uko kiana. Juko pale mulozi anaangalia nyota. Mulozi anaangalia destination yako. Mulozi anaangalia kwenye uko naenda na ndio inampatia hamu ya kukupiganisha vita. Ndio maana kana unakuta uko na vita kwa maisha yako, jua ya kwamba ile vita haiko bure. Na wewe hautaleta jibu ya ile vita. Mwenye ataleta jibu ni Kristo peke yake. Mwenye ataleta jibu ni Bwana wa majeshi. Amen. Yusufu ndani ya vita anazalika na bakaka bazuri benye biko na biote, lakini bia Yusufu bilikuwa na bainteresi. Bia Yusufu bilikuwa na bainteresi. Ukaona kumaisha, ukazala mtoto, bana muangalia, bana komante, jua sema nyota yangu iko kabambi. Biblia inasema huyu Yusufu baba yake akamuuzia kanzu ya mzuri enye iko na marangi mingi. Mkusema huyu mtoto nampendaka sana, acha nimuuzie kanzu ya mzuri. Ile kanzu ikaenda kuleta kasirani kwa banduko yake. Haiko kanzu, haiko kanzu, ni nyota inafanya vita kwa maadui. Haiko kanzu, bana tafutaka mududu sababu kwa kupata fazi ya kupita. Ulimwengu wa giza inatafutaka njia ya kupita. Yosefu anauziwa kanzu, lakini kanzu inaleta vita kwa banduko yake. Yosefu analota ndoto, anatabiria baba yake, asema naona nyota inaninamia, mwezi inainama. Baba yake anasema maana yake na mie na mama yako na bandugu yako tutakuinamia. Amen. Inaleta chuki. Haleluya. 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 Niko napenda ambia mtu mmoja, yenye Mungu atafanya na wewe mwezi wa 4 italeta chuki kwa maadui. Lakini kitu kabambi leo niko napenda nikuprepare, ijapokuwa vita itaingia. Jua sema chanjo ya vita
Amen. Amen. Biblia yangu inaniambia Yusufu bandugu yake biko kuchunga kondoo. Yosefu anabapelekea chakula. Kona kuyasema kokale kenye banakopendaka. Kokale kalota ndoto. Kokale kenye papa nakapendaka. Leo au yeye au nishie. Tutaona kile tutafanya. Bongo ataba inuke na masisi abatakuua. Ataba inuke na vita abatakuua. Ataba simama na vita mbele yako abatakuua. Sababu Mungu iko na mpango juu yako. Sharti afikize kuukomo wako. Bana muona, bana muvizia. Ukaona batu biko na kuvizia, usiogope. Batu biko na kuangalia, usiogope. Batu biko bana kuwinda, usiogope. Acha tu bakuwinde. Mwenye onyo, mwenye iko na lazima ya byake biende mbele. Mwenye iko napenda kutukuka, atakulinda na atakuchunga. Biblia yangu inaniambia wakati balimuona Yosefu, bakakake banasema leo tunamalizana naye. Tunataua. Tunataka kumaliza. Leo tumalize historia yake. Bongo adui haitamaliza historia yako. Mwenye iko na kuelekea yako, mwelekeo yako ni Mungu wa mbinguni. Siku atasema inaenea na itaenea. Hakuna mchawi wala mulozi asikuogopeshe. Ni banikalaka tuna intimidation, lakini Mungu iko upande wetu, ataenda kutushindia na kutupigania. Banasema tumuue. Banamufunga kama. Banataka kumuua. Roho Mtakatifu anashuka kwa Yuda. Anasema bongo, hamutamuua huyu. Hamuweze kumuua. Huyu ni mtu iko na mwelekeo kabambi. Asema hapana kumuua. Ni damu yetu. Tusimuue. Mungu anatafuta kabatu ya kututetea kwenye hakuna haba kututetea. Amen. Kushida yako Mungu atatafuta baavoka. Kutatizo yako Mungu atasimamisha hata adui yako akusemee. Kumagumu yako Mungu ataruhusu hata mwenye akupendake ile siku kwa akupende. Asema banduku, si ni ndugu yetu kwanza. Hata tumuue hapa, itafanya nini? Itakuwa mubaya. Ndugu yetu, tufanye naye yae. Tumuache, tumurumie, tusimuue, tumutumbukize tukusimu. Bana tumbukiza Yusufu kusimu. Banaona ba passager biko banapita sema occasion n'est pas ratée. Mumutosha kusimu. Tumuuzishe ende. Sikia nikwambie ndugu yangu. Kumulusha chula haiko kumkatala. Ni kumuongezea mwendo. Haleluya. Haleluya. Usizanie unamubeba chula hapo unamulusha pale. Hauyue. Chula yepeke angikofa. Pa. Mewa unamsaidia. Unamunyangula hapa. Wende kule. Kumbe unamutuma. Chochea wende mbele. Amen. Bana kamata Yusufu. Bana muuzisha. Jamaa yako sisha kuzisha. Amen. Habapenda tena kusikia sauti yako. Habapenda kusikia masemi yako. Acha tu. Kule mbele. Mwenye iko na jibu. Haiko we, haiko mie. Mungu. Amen. Frère Antoine anasema hivi. 5. Hallelujah. Ubache baseme. Bafema complot juu yako. Kule mbele. Yusufu banamuuzisha. Anaenda. Banabeba kanzu. Banamletea baba yake. Asema mtoto wako aisha kufa. Banachinja ngombe. Banapakala damu. Banamwambia una damu ya mtoto wako. Baba anatia kilio. Analia. Maadui biko banazania unamalizika. Banazania unakufa. Banazania inaisha. Banazania kutakuwa kitaonekana tena. Banasema vitu yote binakuisha. Bongo. Banakuongezea mwendo. Haleluya.
bana muongezea Yusufu mwana. Habayu asema biko wanampeleka ku destination yake. Amen. Yusufu yeye ule anaenda. Kufika kule kwenye balienda. Mwenyewe anataka kusimama sasa. Kapetika kiana kiko kabien. Kapetuka katia kwa nyumba. Kiko kabien. Hata jamaa bakutupe abayo buzuri yako. Hata anturaje ikutupe abayo buzuri yako. Hata bakuache sababu habajue buzuri yako. Nekule mbele kutakuwa biadie batakutafuta. Five. Amen. Amen. Yosefu anafika. Mwenda mchakula ni Potifa. Asa Peti, siweze kuachi. Mbele makuta munipatie upeti. Bambeba Yusufu bamtia kunyumba Potifa. Kufika pale. Potifa anaangalia sa Peti ko très intelligent. Très beau. Très gentil. Ma très. Peti, bitu yote ya hii nyumba wewe ndio unabakia nakupa fungula ya kujere. Amen. Mwalimu wa Yosefu mulimutupa juu baba yenu anampenda. Juu balimuzia kanzu. Huko kwa Potifa. Huko mulimukatala. Munamutupa, munamutundika. Asema hastahili, iko mtu mbaya. Mekwa Potifa. Asa très belle, très beau, très joli, très gentil, très sérieux. Asema Peti, bitu yote ndio chef. Hapana kuzuizaka bahari. Amen. Mwenye iko na huduma ya Mungu abamsibi yake. Mwenye iko na mission ya Mungu abamsibi yake. Yeye iko bahari, ukafunga boma anapasuka. Amen. Banduku yake balizania kumukatala, kumbi bampeleka. Nzambe yako chokola. Merci. Hallelujah. Abafungae bahari. Ukafunga inajipasula. Bahari iko teti. Onction iko teti. Haba ikatali yake. Wala baisitikake. Wala baizibi yake. Wala basimamishake. Sababu Mungu wakati kona misio na mtu ukamuzibia, unaingia kunjia yake na unakutana na Yesu. Amen. Joseph anafika anakuwa Musa. Anasema anakuwa natawa. Anaangalia. Bana kuyaka bure. Bienye biko. Sema kitu. Kitu kona. Na ile kitu kona fanya vitu kwa Mungu. Joseph anaenda. Yuko pale. Mtu mwenyewe akaana kitu. Kwenye kuku asali nyuki haikosekanake pale. Amen. Asali singabu tamu. Na nyuki iko makali. Mwenyewe anatengenezaka asali ni nani? Nyuki. Mwenyewe anatengenezaka baraka ni adui. Amen. Sibi ya kweli. Adui ndio anatengenezaka baraka. Ndio maana usiuane na adui bure. Usiuane na adui. Acha nikuambie, wewe uko mtu ordinaire, uko mtu kabambi. Mungu alikutuma na mission. Na ile mission sharti upambane na vita. Amen. Tuambiane sifa wiji. Samsoni Mungu alimwambiani. Hapa tukua kwa dunia Mungu kumtuma Samsoni mtumiani. Sisi mwasoma Biblia. Mtumaka afeni. Papa Flora, Samsoni kia fani ni hapa. Papa mkuandiko. Samsoni kia nini? Kunjia kani? Amen. Kama ukapenda ukomboe jamaa yako. Kama unapenda ukomboe ndoa yako. Kama unakwenda ukomboe familia yako. Mtu wote
Mwana kama mkombozi sharti apigane. Amen. Sababu yeye peke Yesu mwenyewe alikuja kutukomboa. Kitu ya kwanza yenyewe alikuwa nao ni vita na kupigana na kupambana. Leo kitu ya la Bakristo wapende tena vita. Amen. Amen. Akakuwa kubia vita za pardon. Kama koti tavula. Amen. Kama koti hapa na mina yako viringa ngumi. Haiko vita ya nyama na mwili. Ni vita ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa giza. Haleluya. Josefu ndani ya nyumba ya Potifa. Lombela anasimama. Shetani asema hapana. Akabora kaweze sitawi. Amen. Nani anataka kusimama? Mwanamke wa Potifa. Anasema paka kwa uniform. Kwanza akakapetini kakiana sana. Atabaka nikamata nako. Tabakia na kabwana kitakuwa na kofiere. Haiko fiere. Iko na lazima yake iko ndani yako. Haleluya. Haleluya. Bibi wa Potifa akainuka. Joseph asema mie pardon. Niko na vyangu vyenye niko navyo. Na ya kule mbele nyota itainama, mwezi itainama, mikanda itainama mikanda 12. Siwezi haribisha vyenye niko navyo, lazima juu yako. Kama nguo beba, kama reputation haribisha, mie mission yangu ya Mungu mpaka nifikize kwenye niko naenda nayo. Acha nikwambie, dunia isikuhangaishe. Bachawi basikuhangaishe. Batu babaya basikuhangaishe, basikuachanishe na Mungu wako. Uko na mpango mzuri na Mungu. Mpango wenyewe uko nao ni usitawi. Mpango wenyewe uko nao ukuwe kichwa. Mpango wenyewe ukuwe mtu wa lazima. Kule mbele ukuwe mtu wa mafaa. Lakini juu ya vitu ya kidunia iko napenda kutosha kwa mapenzi ya Mungu. Ambia jirani yako usinitoshake kwa mapenzi ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Joseph anakuwa kwa prison. Yeye ule kumahakama. Nani wake avoka? Nani wake jije mwata msemea? Nani? Hakuna. Iko tu mule kwa nchi ya kigeni, hana wa kumsemea. Mungu anasema utakosa wa kukusemea kudunia, lakini mie nitakusemea. Haleluya. Njoo hapa kwenye bali tusomee. Mungu anakuja njia ya mfalme yepeke. Mfalme analala analota ndoto. Saba kidogo na sante ya mbaya. Kisha baba kidogo bana meza na sante ya bien. Ile inanipitia. Amen. Amen. Niko napenda kuambia siku ya leo confusion itaingia kwa maadui. Bale benye biko na dernier mot juu ya vita yako. Confusion itaingia. Bale basimamizi, bale bakubwa ya benye biko na kupiganisha, confusion itaingia. Confusion itaingia. Mungu akubariki dada yangu. Confusion itaingia. Mungu hatakuacha. Niko na mpango juu ya maisha yako. Na Mungu aweze nyamaza. Maadui bajitukuze. Sharti alete mtetemeko, alete confusion. Maandiko inasema wakati mfalme alilota ndoto, ikamutrouble, ikamuvulunga. Anasema nyama yenye kidogo imeze benye biko na sante ya bien. Inaonekana kwa wapi? Ingekuwa hata benye na sante bana meza ya kidogo, na yenye iko ya kabambi inamezewa na ya kidogo. Ile inanidepase. Leo busiku Mungu ataruhusu kukambi ya maadui, maneno yako ibapitie, ibavulunganishe. Onode anasema hapa munitie batu ya maarifa. Banakuya basema pardon, haiko ya niveau yetu. Aweza bana pima hakuna. Ndio nasemaka kubia Mungu hapana kwenda hivi tute.
Ukakuta watu biko banacheza vicheza hivi. Ukakuta biko na ikala bana simama sababu ukakuta watu banafanya miaka 12 na hizo baisha ona kitema kuni. Amen. Ile ni onyo kubatumishi benye biko pembeni ya mama Adela. Mumsaidie. Kama unakuya pembeni ya mama Adela, fuata mwelekeo yenyewe mama iko nakufundisha. Hapana wewe kuya pulu utatuvulunga. Amen. 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 Joseph anakuwa na wakumsemea. Anasema nani atatafsiri ndoto? Amen. Kuko vitu ingine hata bana na wewe lazima batakutafuta. Amen. Hata bana na wewe lazima batakutafuta. Amen. Joseph iko tukule ku prison. Mukuvala manguo ya chawe, mukuvala vitu vyenyewe viendeke, mukukula chakula ya mubaya. Huku mfalme anahangaika. Kulikuwa mtu mmoja alikuwa ndani ya prison na Joseph. Yule anakalaka pembeni ya mfalme anasema, baba, hii ndoto kuko tipe moyo iko kule ku prison. Nililala na lota ndoto. Akanitafsiria vile kwenye alinitafsiria njoo iliko. Amen. Vile njoo ilipitika. Mumuite kwanza. Alikuwa sawa naye apime akaweza. Kubia Mungu tikiko anasema ukapata tundu. Amen. Amen. Ukapata tu atakafazika hivi. Sasa fanya vya bien. Hapana ufanya vya loingie bia bitakuchekesha na opeki. Haleluya. Mfalme asema bon. Hivi hakuna ingine modeli ya kufanya. Mwende kule ku prison. Ukanietena. Amen. Prisonnier. Ndio pale Frère Antoine alitusomea. Ya kwanza kwa bana mfungula kamba. Kamba ndio ilianza ya kwanza. Haleluya. Acha nikwambie hii mwezi wa 4 maadui batafungula kamba yote bali kufunga. Tubikelekele tuko tuli kidogo. Acha munapendaka profesi. Acha nikwambie profesi moja. Banani bemfungaka Joseph kamba? Banani bemfunga Joseph kamba? Si baskari bebe kwa chunga pale. Na banani banta umfungula. Amen. Mungu akwambia mwenye atakufungula kama ni ule mwalifunga. Amen. Ule shangazi yako mwenye kalia jamaa yenu ndio mwenye atakufungula asema huyu kwa umoya ananishindania mumoche ende. Huyu mwana muchoka. Amen. Ye peke mwenye alikufunga na ndio atakufungula. Ndio niko nakutabiria hii mwezi wa 4. Kila wote mwenye alikufunga kama atakufungula ye peke. Amen. Anamfungula Joseph kama. Asema kisha kumfungula kama. Tumupeleke ende hivi. Na ima ndevu onyesha kuwa hivi saa bebe. Frère Antoine ndio alisoma, haiko mimi. Asa bana nyola kwa ndevu. Frère Antoine na unyole kwa ndevu baba. Mwezi wa 4 nyola ndevu. Haleluya. Haleluya. Amen. Bana munyola Joseph ndevu. Prisonnier mwenye akwata kumpelekea chakula anapata wakumutia kusalo. Ba munyola. Bibi ya Postifari mvula chemise. Enye gosha kwa na kubulule na kokoteka. Si mutumo. Me banto mutia l'homme en veste. Amen. Anachomoka na veste. Sasa acha nikwambie kama kuko mtu mwenye kona kiburi ni mtu wa Mungu yuko na kiburi ya ajabu. Amen. Amen. Sasa anamchomola Joseph na veste. Ndio mfalme anamwambia, baba banasema wewe unalota mandoto. Acha nikwambie mimi nalota hii ndoto.
Anamfasiria. Soma kwa pale Kuseze nasema nini? Kuseze nasema nini? Biko basha mwambia Joseph raporo ya ndoto. Ndio anakuwa Joseph katoa anatingiza mkulu anatingiza. Anasema hapa. Seze nasema. Yosefu akamjibu. Sina uwezo ule, lakini Mungu atakupa jibu linalofaa. Amen. Haleluya. 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 Anamwambia sina uweza. Mfalme yeye mkuchunga Yosefu anataka kutafsiri. Anamwambia sina competence. Sina nguvu. Sibiyuwe. Sina mamlaka. Amen. Mekuko mutu mwenye haumuone meko ndani yangu. Kuko mutu mwenye we haumuone kwa macho yako ya zamu meko ndani yangu. Ndio anataka kukupa jibu ya question. Amen. Haleluya. 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 Anasema haitawezekana. Mimi sina mamlaka. Mimi mwenye anataka kukupa jibu. Haleluya. Haleluya. Ambia jirani yako mwenye atakupa jibu ni Mungu. Amen. 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 Kubenye kuandika tunaenda sasa kwa maneno ya Mungu. Amen. Amen. Poemu ya kwanza napenda nasema hivi. Ukuwe mtu mwenye kufanana na Joseph. Nini yenye ufanane naye? Joseph kwake maneno ya Mungu haikuwa inakauka. Amen. Kitu kinatufanya tuweze kupambana na vita ni maneno ya Mungu. Bakristo ya leo wapenda kuikala na maneno ya Mungu. Amen. Maneno ya Mungu tuishaacha. Uko na Biblia kunyumba usomake tena. Yesu kumulima anatoka kumaombi ya 40 jours. Shetani mwenyewe achokake anamchomokea. Anasema kama uko mwana wa Mungu, hii jiwe beba ugeuzi ikuwe mkate ukule. Yesu anamwangalia, usimjaribu Bwana Mungu wako. Haleluya. Kama ya peke tu Mungu hakuwa anachokaka kusema maneno ya Mungu, itakuwa aje wewe mwenzangu mwenye tuko kwa dunia ya ole na ya ulaanifu, hatuna wakati ya kusoma maneno ya Mungu? Maandiko inasema kitabu ya sheria isitoke kinywani mwako. Utajua je kitabu ya sheria ni wakati unakisoma na unakifasiria, unakisikia, kitakusaidia. Leo Bakristo mingi habana tena maneno ya Mungu. Joseph alitembea na fierte, alikuwa na maneno ya Mungu. Wakati bibi ya Potifara alimujaribu, alisema sitajaribika sababu hakuna kitu kile batanifanya. Amen. Joseph walimfunga kama kwenye banduku yake, hakusema kitu. Aliyua sema, Yubu anasema Bwana wangu atasimama kwa dakika ya mwisho. Amen. Haleluya. Haleluya. La msha jirani yako kana na laisa ni saa maneno ya Mungu. Haleluya. Haleluya. Itika kwa amen hata kufanya mafie. Haleluya. Uliza jirani yako, eti unasomaka tena maneno ya Mungu? Inakuwa ole na laana. Na batu benye banajidai batu ya Mungu, hata banakia kufundisha batu habana tena maneno ya Mungu, banakuwa wanakaukiwa. Nini inatuma ikaukiwe? Batu wapenda tena kusoma Biblia. Wakati tuliamini Yesu, kote tulikuwa tunapitaka na Biblia kukwapa. Siweze ingia kwa vioka na sina Biblia yangu. Siweze voyager kana sina Biblia. Heri nguo ibakie, kitu chote kichelewe, lakini maneno ya Mungu siweze kuiacha. Sababu maandiko inasema maneno ya Mungu muisome usiku na mchana na muitafakirie, muisikie na muisome. Leo Bakristo hawapenda tena kusoma maneno ya Mungu. Habana mabibilia. Ukaona mtu ateko kanisa iko tuko telefoni, iko kuma message,
iko naandikia aisha kwa chupa tele na utaiwa wapi? Leo shetani ataka kuinuka na vita, shata kuangusha vikicho chini. Hauna maneno ya Mungu, hauna nini, hauyue nini. Bana tuambia tuhubiri batu, utahubiri nini? Hauna nini, utapatia batu nini? Paulo anasema ninawapa yenyewe niko nayo. Wewe hauna kitu, utamupa mtu nini? Hausomake Biblia na uyue maneno ya Mungu. Amen. Kitu kilimsaidia Josefu akuwe na maneno ya Mungu. Kitu kilimsaidia Yesu akuwe na maneno ya Mungu. Samsoni vile hakuwa na maneno ya Mungu, mwisho wake ilikuwa mbaya. Amen. Samsoni sasa alizalika, mama yake bakamwambia na hivi atakuwaka msimkate nywele. Amen. Kitu ya maajabu hivi yakuwa na maneno ya Mungu. Ya kwanza, aende kupendana na bibi adui wa jamaa hapo. Benyeko napikana nabo. Sasa kana unabeba adui na mtia hapa karibu yako, unadhania adui anabakia tu kila siku adui. Ule mwenye anajikuta haiko na vision ya Papa Ponyo, hayue maneno ya Mungu, haogope Mungu, asome maneno ya Mungu. Ikala Mkristo wa lubao usimuyazie mama dela odoroda ya batumishi. Amen. Tuko la lazima bakumsaidia huyu mama. Ni benye banalala kubibidia, analamuka kubibidia. Ndio tuko nabo lazima. Tuko na lazima mwenye analala kumagoti analamuka kumagoti. Ndio tuko nabo lazima. Tuko na lazima mwenye anaishi maisha ya utakaso na anaogopa dhambi anakimbia dhambi. Ataka bakia na watu 10 kama watu liko naogopa Mungu. Ndio benye biko banachunga kuya kwa bwana wa harusi. Kumulaki Yesu hewani. Mungu wabariki. Kuliko kuyaza batu benye batakia kubomola kazi ya. Amen. Nini kitu ya pili? Kitu ya pili yenye ilimsaidia Josefu utakasi na kukimbia dhambi. Amen. Bakristo mingi na batumishi abakimbie tena dhambi. Balisha muona Mungu banamuzoea, Mungu abamuzoea yake. Haleluya. Mungu abamuzoea yake. Kama wakale bale ba Musa na banani wote bangemuzoea. Mungu azoeke yake. Wewe usimzoee Mungu wala usimkamatie Mungu mipango. Hapana. Amen. Mungu abamuzoea yake. Josefu kitu kilimsaidia afike ku destiny yake. Aliogopa dhambi. Leo bibi wa gouverneur akwambie niko nakupendaka tukuobu wa bala. Wote mkatala. Amen. Leo babwana mingi banakuwa naacha babibi yabo. Juu banakutana na bafam d'enfer. Yeye peke anamwambia atakupa kazi. Baada ya vile hautekala tena kule nyumba atakutengenezea nyumba utekala ya bien. Na anabeba bwana anamtia na anaenda. Josefu akupenda. Alisema siwezi kufanya uovu kuzaraulisha Mungu wangu sababu mie na huyu Mungu tuko na kitu kenye tuko nakyo mpango. Sharti tukifikiza na kitimie. Amen. Utusaidie. Kukimbi onze tuko na lazima ya Bakristo benye kuogopa Mungu. Acha bongo, acha kuchonganishana, acha kusemeana bongo. Useme kitu kenye uko nakyo assurance. Hapana tu kumletea mama dela maraporo ya bongo. Ya kupenda kujonekanisha huko mwema. Kwanza nakatala tangu leo sa vile mzee wa kanisa mwache kumutapa ya bongo. Benye biko banaua batumishi ni bale benye biko na batapatapa. Amen. Amen. Simulikuwa bashuda. Hapa kusieze beko na mtapa baba yetu. Leni merate. Waizi. Na baba biko na mtapa ndo banatokaka. Banamuacha. Amen. Wewe mfulungi batoto bebe kwa msaidia maneno ya Mungu. Tumutashuka hapa. Mutaikala hapa. Nani atabashukisha? Wewe ndio batumaka. Amen. Wewe Sao Paulo mwana anakuya leo. Wewe na vita ngapi pikananga na bajani hapa kudi plateau. Mtu iko nakuya ananiambia sema ule frère Paulo tutamuua tunamtia kumfereji tunammaliza.
Kisha leo sana kuya bwana tunataka kumshusha, mtamshusha juu ya nini? Amen. Mtamshusha kwa nini? Amen. Ndiye mumsaidie, mumpeleke huduma yake ende mbele. Mwende mnaitufe kutumishi ya Mungu. Amen. Mungu amehurumia. Amen. 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 Pardon. Tuko na lazima ya mama. Tuko na lazima yake. Apeleke kazi ya Mungu mbele. Na yenyewe tamutuma apeleke kazi ya Mungu mbele. Akuwe na batu yenyewe biko na zamiri safi, na biko na utakaso, na benyewe wanamuogopa Mungu. Hana lazima ya kuyaza kanisa na bakumutapatopa bya bongo. Unamutapa hapo ukatoka nje unamutukana. Pardon. Le grand Timothée. Nzambe achokolaye. Amen. Amen. Mumsaidie. Tuko na lazima ya sentire ya mzuri. Kama ulikuwa uyavunjika hapa, vunjika. Kutana na Yesu. Amen. Kitu kilisaidia Joseph utakaso. Joseph alikuwa mtakatifu. Alikuwa anaenda na linda. Batu leo bakristo wabalinde tena nafsi. Amen. Biblia inasema linda nafsi yako kuliko kila kitu. Amen. Kama uko na linda nafsi yako, uko mwenye heri. Uko natembea kichwa bwima. Utaona leo batu biko toka kanisa, biko tu kichwa bwima. Pardon. Mutusaidie. Amen. Ambia jirani yako tusaidie. Amen. Ambia ingine umsaidie mama Adela. Umsaidie. Hapana kia kufama hapa le corbeau le renard. Maître corbeau sirena brebeche. Tene asombeke foma nani. Uko na kia kumchomana kamkata kiko kuki. Bongo. Onade. Amen. Amen. Mama Adela kio nibariki. Amen. Merci mama. Merci. Amen. Nameambiaka hivi, mimi sina kanisa na siko pastor. Ndio kwa kuhubiri injili. Sikuwa na friend. Uniite, taacha tu napita. Wewe ukanikatala. Kutribina banipendaka. Hapa mlikuwa kukurwazani. Biko ananiita kwa telefoni, uko wapi hubiri maneno ya Mungu? Kama unakwazika, nakuangalia. Tuko na lazima, ufede ya lazima. Amen. Sababu safari tuko nayo inapenda wale batu wenyewe batabeba tuingie. Amen. Atupende wale batu babongo. Amen. Ndio kitu kimsaidia Joseph kitu kimsaidia ni utakaso. Tuhubiria juma mwezi mzima. Tuhubiri habari njema. Utahubiri habari njema wewe peke tu hauna utakaso. Joseph balimubulula kwenye bibi wa Potifara zini naye hakuzini. Mewa shuko na zini juu ya $100. Na uko hapa kukanisa. Uko kwa bibi wa batu na uko na zini juu ya $100. Mama yangu, paka wakati gani Yesu si anakuwa nakuya? Anasema atalipa kila mtu kwa mshahara wa kazi aliyofanya. Uko nakuya kwa kanisa kila siku na ubadilike. Anasema kukikusa sema woko ni opondo hoto zo. Kuko muti moya ingi yake moto. Hata baikuonge moto haingi yake. Nilo bana kuhubiri Yesu iko nakuya. Umurudirie Yesu uokoke kwanja. Batu biko na lazima ya ushuda yako. Ubadilike. Uliamini Yesu kwa macho tu kapu. Unakiana kwa Yesu kapu. Unakuwa ni mulozi? Uko mulozi? Uliza jirani yako uko mulozi? Yesu iko kunjia. Kama saa inaenea mnaniambia
Amen. Kitu ya tatu ilimsaidia Joseph kurespekte ndoto yake. Amen. Amen. Au nitike tena na kukwaza. Hauko yako mulozi. Hauko mulozi. Amen. Badilika tu, Yesu na lazima yako. Amen. Kitu ya tatu ilimsaidia Joseph kuheshimia ndoto yake. Amen. Mwenye iko na kitu wenye alipanga na Mungu ache zake. Amen. Hatiezi yaka. Leo ba Kristo biko na bitu balifanya agano na Mungu wake, me anaitia mchezo. Amen. One mwenye iko na bitu benye iko na mpango na Mungu anatembeaka na nyama ya bizila. Amen. Akulake nyama yote, anakulaka nyama safi na yenye iko ya mzuri. Kama uko na ndoto na uko na mpango wenye Mungu iko nayo juu yako, utatembea sawa na mikataba ya Mungu. Uko na linda ile ndoto yako, siku moja ipate kupasuka. Amen. Bakristo mingi Mungu aishabaidia vitu mingi, iko na wabambia atabafanyia vitu mingi. Mehali ya Bakristo inatuma basifike kudestiny yao. Mchana wa leo Mungu iko na kuita, linda ile ndoto yako. Mungu iko na kuandalia vitu ya bie kule mbele. Joseph nini ilikuya kule chini ukasoma, banasema mfalme saisha sikia ndoto, anasema Joseph yeye peke yake anaanza kusema hapa ifo mfalme utafute mtu mwenye hekima na akili. Ndio maandiko haiko mie. Asema Joseph anamwambia mfalme, asema ungitafuta mtu mwenye akili na hekima. Angalie hii miaka 7 yenye itakuwa ya hoteli, afanye provision. Sasa ingia kule 7 ya njala, hii chakula isaidie ile miaka 7 ya njala. Amen. Mfalme asema occasion n'est pas ratée. Wako unaniambia nitafute. Wewe unaniambia nitafute. Tena unaniambia mwenye hekima na akili. Tapata wapi tena mwingine? Amen. Wapi tapata tena mwingine? Wapi ni mpate? Si wewe huyu wewe peke. Njoo unaingia pa. Haleluya. Joseph anatoka ku prison le même jour anaingia ku royal. Amen. Niko nakwambia mwezi wa 4 iko mwezi wa ufalme. Ile mwezi eneo utatoka ku prison na unaingia ku ufalme wako, kutawalo wako, kucheka, kupumzika, kupata amani, kuona heri na kufurahi. Onani wako na kwangu